بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں اسامہ اعجاز۔ کراچی میں سینئر فائر آفیسر ظفر خان کا کہنا ہے گل پلازہ سانحے کے بعد ملبے سے لاشیں نہیں صرف ہڈیاں مل رہی ہیں۔ ظفر خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا گل پلازہ کے تہہ خانے میں ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی جسے بجھا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمارت کی چھت سے ڈیزل ٹینک نہیں اتارا گیا تھا، ڈیزل ٹینک اتارنے کے دوران اس میں آگ لگی جسے بجھا دیا گیا۔ ظفر خان نے مزید کہا کہ عمارت کا سٹرکچر کمزور ہو گیا ہے، اب صرف سرچنگ کا عمل رہ گیا۔ دوسری جانب تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا گل پلازہ میں آگ مصنوعی پھولوں کی دکان میں لگی۔ دکان میں موجود بچوں کے کھیلنے کے دوران آگ لگی۔ ذرائع کا کہنا ہے آگ شارٹ سرکٹ کے باعث نہیں لگی، ممکنہ طور پر بچے دکان میں ماچس یا لائٹر سے کھیل رہے تھے۔ ابتدائی طور پر آگ دکان میں موجود سامان میں لگی، بجلی کی تاروں میں پھیلی۔ آگ لگتے ہی عمارت میں موجود افراد خارجی راستوں کی طرف بھاگے۔ عمارت کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے بھگدڑ مچی۔ پنجاب پولیس نے لاہور سمیت صوبے بھر میں سرچ اینڈ سویپ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، جن کے تحت رواں سال میں 380 آپریشنز کیے گئے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ان آپریشنز کے دوران 13,985 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی، 29 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ سنگین جرائم میں ملوث 7,707 اشتہاری، 2,574 عدالتی مفرور اور 978 عادی مجرمان بھی گرفتار ہوئے۔ آپریشنز کے دوران جرائم پیشہ افراد کے قبضے سے بڑی تعداد میں ناجائز اسلحہ گولیاں برآمد ہوئیں۔ آئی جی پنجاب نے ملک دشمن جرائم پیشہ عناصر کے محاسبے کے لیے سرچ اینڈ سویپ آپریشن جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر سیف سٹی نے ذہنی دباؤ کے شکار افراد کے لیے پنجاب ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 پر کونسلنگ سروس کا آغاز کر دیا ہے، جس میں متاثرہ شہری 15 ڈائل کر کے 7 دبانے پر ماہر اسپیشلائزڈ سائیکالوجسٹ سے فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔ ترجمان سیف سٹی کے مطابق سال 2025 میں 2,327 کالز موصول ہوئیں، جن میں بروقت کونسلنگ پولیس کی مدد سے 2,269 افراد کو خودکشی سے بچایا گیا اور سروس کی کامیابی کی شرح 98% رہی۔ ترجمان نے شہریوں سے اپیل کی ہے ذہنی دباؤ یا خودکشی کے خیالات کی صورت میں فوری ہیلپ لائن سے رابطہ کریں۔ تمام معلومات مکمل طور پر خفیہ رکھی جائیں گی۔ پولیس ہیلپ لائن 15 میں خوش آمدید۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا ذہنی دباؤ کا شکار ہے یا خودکشی جیسا انتہائی قدم اٹھانے کے قریب ہے تو 7 دبائیں۔ سال 2025 میں پنجاب بھر سے خودکشی کی کوشش کے حوالے سے 2,327 کالز موصول ہوئی۔ ان میں سے 98% کیسز میں سیف سٹی آفیسرز کی فوری کاؤنسلنگ، رہنمائی اور پولیس مدد کی بدولت قیمتی زندگیاں بچائی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً نصف فیصد کالز یعنی 48% گھریلو تنازعات اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے تھی۔ کال کرنے والوں میں سے 56% مرد اور 44% خواتین شامل تھیں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے ذہنی دباؤ اور مایوسی کا شکار افراد کے لیے خصوصی کاؤنسلنگ کی سہولت فراہم کی ہے۔ اب کسی بھی ذہنی دباؤ یا نا امیدی کی صورت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ تنہا نہیں، سیف سٹی ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہے۔ ایسی صورتحال میں فوراً 15 ڈائل کر کے 7 دبائیں۔ سیف سٹی آفیسر آپ کا رابطہ اسپیشلائزڈ سائیکالوجسٹ کے ساتھ کروائے گا، جو آپ کے مسائل کو سن کر ان کا حل بتائے گا۔ اس عمل کے دوران آپ کی پرائیویسی کو مکمل طور پر یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا، لاہور کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ اسی حوالے سے مزید بتائیں گے سید شہباز۔ جی شہباز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ لاہور کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی اصولی منظوری بھی دے دی۔ بسنت کے فوری بعد لاہور کی انتظامی ری اسٹریچنگ کا آغاز ہوگا۔ اجلاس میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ لاہور کی آبادی اور انتظامی دباؤ کم کرنے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کا فیصلہ کیا گیا۔ نئے انتظامی سیٹ اپ سے سروسز ڈیلیوری اور گورننس بہتر بنانے کا ہدف ہوگا۔ لاہور کی تقسیم سے ڈپٹی کمشنرز، پولیس اور میونسپل نظام الگ ہوگا۔ شہری سہولیات کی فراہمی کے لیے لاہور کی انتظامی حدود از سر نو متعین کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹریفک تجاوزات اور بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے نئی انتظامیہ تقسیم ناگزیر قرار دی گئی۔ لاہور کی آبادی بہت زیادہ 2 حصوں میں
तकसीम होने से अवामी शिकायत के अवामी अजाले में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर मुतल्लिका महकमों को तैयारी मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने आज ही प्रोसेस मुकम्मल करके लाहौर की इंतजामी बुनियादों पर 2 अजला में तकसीम करने का कह दिया। कुछ अहम इकदामात के बायस 9 फरवरी को दोबारा अजलास तलब कर लिया है। लाहौर की तकसीम सूबे में शहरी गवर्नेंस असलाहत का अहम कदम करार दिया गया है। जी ओकाड़ा में अंधे कत्ल का लर्जा खेज मुअम्मा पुलिस ने साइंसी बुनियादों पर चंद घंटों में हल कर लिया। थाना तैयब सईद शहीद पुलिस ने टिब्बी पीरा की दी के इलाके में 16 साला आसिया बीबी की लाश जमीन में दफन हालत में बरामद कर ली। तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ मकतूला को गला दबाकर कत्ल किया गया, जिसमें उसका सगा शोहर जहीर शाह, भाभी सोनिया परवीन और उसका आशना वार हुसैन मुलविस निकले। पुलिस के मुताबिक भाभी और उसके आशना के नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह से बने, जबकि मुल्जिमान ने जुर्म का इतराफ भी कर लिया है। डीपीओ उकाड़ा राशिद हदायत ने कहा, नाहक कत्ल में मुलविस अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध और गैर मियारी डेयरी मसनूआत बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मिल्क एंड डेयरी शॉप्स मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, जबकि 2 अफराद को गिरफ्तार करके डेयरी यूनिट्स बंद कर दिए गए। फूड सेफ्टी टीमों ने कार्रवाई के दौरान 500 लीटर मिलावटी दूध, 40 किलो गैर मियारी डेयरी क्रीम तल्फ की। निजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक शहरियों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। कसूर में तलबा के तालीमी मियार को मजीद बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे शहबाज अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। कसूर में तालीमी मेयार में बेहतरी लाने के लिए गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का इनेकाद किया गया। PTM में वालिदैन, असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस PTM का मकसद तलबा की तालीमी कमजोरियों का जायजा लेना, कोताहियों की निशानदही करना और बेहतर नताइज के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करना था। कॉलेज के प्रिंसिपल रशीद अहमद भट्टी का इस हवाले से कहना था, रशीद भट्टी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज कसूर। मोहतरम, ये आपके सामने है सारा कुछ, आपको नज़र आ रहा होगा, पेरेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, और हमारे कुछ 10 से ज़्यादा स्टॉल हमने लगाए हुए हैं कि जब पेरेंट्स आएँ तो उनको अच्छे तरीके से हम डील करें, उनको उनके बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगाह करें, उनकी जो हाज़िरी है उसके बारे में आगाह करें, जो बच्चे एब्सेंट होते हैं उनके बारे में बताया जाए, ताकि बच्चों के बारे में उनके पेरेंट्स को जो प्रॉपर पता चल जाए उनकी परफॉर्मेंस का, और ये गवर्नमेंट अदारों में जो बच्चे आते हैं इनका लेवल और इनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया हूँ 1 साल होने वाला है, तो हम 3 से 4 PTM करवा चुके हैं, और आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह इससे भी बेहतर तरीके से इसको और मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे। और मैं आपके ज़रिए एक पैगाम देना चाहता हूँ पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो गाहे-बगाहे कॉलेज में आके कॉलेज असातिज़ा और प्रिंसिपल से अपने मुतल्लिका टीचर्स से मिलके अपने बच्चे के बारे में आगाही हासिल करें, क्योंकि यही एक हमारा कीमती सरमाया है। मीटिंग के दौरान असातिज़ा ने वालिदैन को तलबा की हादही नसाबी सरगर्मियों और इम्तिहानी नताइज के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वालिदैन इस PTM से नहायत मुतमिन दिखाई दिए। वालिदैन ने स्पेशल TV से बात करते हुए कहा, बहुत बेहतर है, बहुत इम्प्रूव है मेरा बेटा, पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। पिछली दफ़ा भी मैं PTM में आई थी और इस पर भी आई हूँ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, पेरेंट्स का इंटरेस्ट भी है, टीचर्स जो हैं वो भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ भी। एक एक चीज़ जो है जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में बताई जाती है, हम लोगों को हर चीज़ में पेपर्स में देखे मेरे पास ही हैं, गाइड भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, और जहाँ पे मज़ीद हमारा बच्चा बेहतर हो सकता है वो पॉइंट्स भी हम लोगों को बता रहे हैं। कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि तलबा की तालीमी और करैक्टर बिल्डिंग के लिए आइंदा भी इस तरह की सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी। कैमरा टीम के साथ शहबाज अहमद, नुमाइंदा स्पेशल TV कसूर। मुजफ्फरगढ़ के इलाके जतोई म्यूनसिपल कमेटी जतोई के वार्ड नंबर 11 बस्ती बख्त अली वाला में बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान है, जहां पुख्ता सड़क और निकासी आब का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। इलाका मकीनों के मुताबिक मामूली बारिश के बाद कच्ची सड़क तैलाब का मंजर पेश करती है, जिससे आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर होती है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अवाम का कहना है हर इलेक्शन में तरक्याती वादे किए जाते हैं मगर अमली इक़दामात नहीं होते। अहले इलाका ने जिला इंतजामिया मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मसाइल के हल का मुतालबा किया है।
साहिवाल में गवर्नमेंट स्कूल की खतून टीचर के हाथों दूसरी जमात के तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद, वालिदैन और अहले इलाका ने शदीद एहतजाज किया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं राना सदाम हुसैन से। गवर्नमेंट प्राइमरी 143 ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? 2 ਚ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ? ਟੀਚਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਟੱਕਰ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਘਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਪਾ ਮੇਰੀ ਗਏ ਸਕੂਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪ ਸੱਟ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲਵਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਰੋਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ। मेरा ना 9 बज गया आखिर 143 नॉल में मौजूद है। हुकूमत पंजाब का बड़ा ऐसा इकदाम है। वज़ीर आला पंजाब बहुत वर्कर खातून है और ख़ातून होकर जितना वर्क कर रही हैं आवाम की फलाह बहबूद के लिए उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन बदबख्ती अभी भी इदारों में बैठे अफसरान की नाअहली है, बदबख्ती भी है कि जो ये मेरे साथ एक कम से बच्चे मौजूद हैं, स्कूल टीचर्स जैसे ये स्कूल गवर्नमेंट के थे प्राइवेट हुए हैं, तो प्राइवेट होने के बाद बाख्तियार टीचर्स हो गई हैं। बच्चों का कहना है कि सारा दिन मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती रहती कमरों में बैठ के। मिडिल पास अंडर मैट्रिक टीचर रखी हैं ठेकेदार ने, तो उसकी वजह से ये रोज़ाना का मामूल है। एक बच्चे की आंख पे चोट आई है, एक की नाक की हड्डी फ्रैक्चर हुई है और एक की आंख के ऊपर टांके लगे हैं। खुदारा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, आप बड़ा वर्कर आदमी हैं, आप बड़ा काम कर रहे हैं साहिवाल के लिए, तो खुदारा ये जो ऐसे उस्ताद हैं इनको भी लगाम डालें। कम से कम बच्चों के पर तशद्दुद के जो वाक़यात हो रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, इस पर फिल फॉर नोट्स लिया जाए। ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਪਰੀਤ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਡਮਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਜੀ ਆ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੇ ਤੜਵਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੱਜੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਸਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ 3 ਟਾਂਕੇ ਲਵਾਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਗਾਰਡ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਗਈ ਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ 1-2 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ? ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 5-5 7-7 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। 2-2 3-3 ਸੈਪਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। डायरेक्टोरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर महकमा सेहत व आबादी पंजाब के अहकामात की रोशनी में रुकन सूबाई असम्बली मियाँ मोहम्मद मुनीर की ज़ेर क़यादत पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखिए सैयद अली रज़ा शाह की ये रिपोर्ट। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर महकमा सेहत व आबादी पंजाब के अहकामात की रोशनी में रुकन सूबाई असम्बली मियाँ मोहम्मद मुनीर की ज़ेर क़यादत पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये एक रोज़ा एजुकेशन फैमिली प्लानिंग मेला निजी मैरिज हॉल में सजाया गया, जहां सेहतमंद बच्चों और बेहतरीन शादीशुदा जोड़ों के मुकाबले, क्विज शो, पोस्टर डिजाइनिंग, रवायती इलाकाई झूमर, मैजिक शो, म्यूजिकल और महफिल समाज समेत दीगर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। मेले के इनेकाद का बुनियादी मकसद अवामुन नास खुसूसन फैमिलीज को तफरीह के मौके फराहम करने के साथ साथ बढ़ती हुई आबादी के मसाइल उजागर करना, माँ बच्चे की सेहत, बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फे की
اہمیت سے آگاہ کرنا تھا۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر چودھری آسم ہدایت نے انتظامات کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے مینج کیا۔ میلے میں خواتین کے لیے دستکاری، مہندی اور بیوٹی پروڈکٹ کے اسٹال کے علاوہ میڈیکل کیمپ و ہیلتھ اسکیننگ کی سہولیات بھی میسر کی گئی۔ میلے میں ضلع بھر سے کئی فیملیز نے بھرپور شرکت کی اور اس سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ اس حوالے سے رکن صوبائی اسمبلی میاں محمد منیر کا کہنا تھا، پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس تفریح میلے کا انعقاد کر کے لوگوں کو فری تفریح مہیا کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید علی رضا شاہ، اسپیشل ٹی وی، اکاڑا۔ سیالکوٹ میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے جی سی وومین یونیورسٹی میں وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لیپ ٹاپ اسکیم نوجوانوں، خواتین کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، ڈیجیٹل دور میں سیلف امپلائمنٹ کے موقع فراہم کر رہی ہے۔ خواجہ محمد آصف کا کہنا تھا، سیالکوٹ کی یوتھ لیپ ٹاپ کے ذریعے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے، جبکہ خواتین پاکستان کی معیشت میں انقلابی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اس اقدام کو نوجوانوں کے روشن مستقبل کی ضمانت قرار دیا۔ ساہیوال میں قدیمی اسٹیڈیم ہوٹل کی خستہ حالی پر سول سوسائٹی، سماجی حلقوں، شہریوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مرمت کے بجائے نئی اور جدید عمارت تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید آگاہ کریں گے رانا صدام حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال شہر میں واقع قدیمی اسٹیڈیم ہوٹل کی خستہ حالی پر سول سوسائٹی، سماجی حلقوں اور شہریوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ہوٹل کی مرمت کے بجائے نئی اور جدید بلڈنگ تعمیر کی جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ عمارت انتہائی پرانی اور بسیدہ ہو چکی ہے، جس کی مرمت پر سرکاری وسائل ضائع کرنا انتہائی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سول سوسائٹی کے نمائندوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیڈیم ہوٹل ساہیوال کی تاریخی اور تجارتی اہمیت رکھتا ہے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ اس کی عمارت اپنی افادیت کھو چکی ہے۔ دیواروں میں دراڑیں، کمزور ڈھانچہ کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے، لہذا صرف مرمت کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہوٹل کی مرمت کے لیے دیا گیا موجودہ ٹھیکہ فوری طور پر منسوخ کیا جائے، اس کی جگہ شفاف طریقے سے نئی عمارت کی تعمیر کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ نئی بلڈنگ کی تعمیر سے نہ صرف شہر کا حسن بڑھے گا بلکہ جدید سہولیات سے آراستہ ہوٹل ساہیوال کی معیشت اور سیاحت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اگر مرمت کے نام پر پرانی عمارت پر بھاری رقم خرچ کی گئی تو چند سال بعد دوبارہ اسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے اور اس منصوبے میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری جانب شہریوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے یا توجہ نہ دی گئی تو احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ حکام سے بھی اس معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ جلال پور پیروالا میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انتخاب عالم کی عدالت نے زنا بالجبر کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم محمد مدنی کو عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ ملزم پر 6ٹھی جماعت کی طلبہ کے ساتھ زیادتی اور ویڈیوز بنانے کا الزام تھا۔ عدالت نے 1.5 سالہ عدالتی کارروائی کے بعد وکلا کے دلائل، میڈیکل رپورٹس اور گواہان کے بیانات کی روشنی میں فیصلہ سنایا، جبکہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں ملزم کو مزید 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ مظفر گڑھ میں ملتان روڈ کے قریب ایک دکان میں دھواں بڑھنے سے 2 افراد کے بے ہوش ہونے کی اطلاع پر ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے ایمرجنسی آلات کے ذریعے دکان میں داخل ہو کر دونوں افراد کو نکالا، جن میں سے ایک بے ہوش جبکہ دوسرے کی سانس بند ہو چکی تھی۔ ریسکیو اہلکاروں نے بروقت CPR کر کے متاثرہ شخص کی سانس اور دل کی دھڑکن بحال کی۔ ریسکیو 1122 کے مطابق دونوں افراد دکان کے اندر کوئلہ جلا کر سو رہے تھے، جس کے باعث دھواں بڑھنے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ بعد ازاں دونوں کو طبی امداد فراہم کر کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے تھانہ کورال کے علاقے شریف آباد میں ایک دکان میں آتش زدگی کے واقعے پر DIG اسلام آباد محمد جواد طارق خود موقع پر پہنچ گئے اور جاری ریسکیو آپریشن کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے سینئر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں، جبکہ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں باہمی ہم آہنگی کے ساتھ آگ پر قابو پانے اور امدادی کارروائیاں انجام دے رہی ہیں۔ علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے شہریوں کو جائے وقوع سے دور رکھا جا رہا ہے۔
समारोह शहर में गुज़िश्ता 20 साल से जारी प्लाट के तनाज़े पर सूबाई वजीर सैयद सरदार शाह के भाई की हदायत पर आला सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल टीम ने दौरा किया। टीम में CMO दीगर अफसरान भी शामिल थे, जिन्होंने मुतनाज़े ज़मीन और मैंगोड़ा बरादरी के घरों का तफसीली मुआयना किया। हुकाम ने मौके पर यकीन दहानी कराई कि महकमा रेवेन्यू, महकमा आबपाशी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जरिए सर्वे करा के मुतनाज़े ज़मीन को कानून के मुताबिक जल्द हल किया जाएगा। जबकि इस मौका पर सियासी समाजी शख्सियात, इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जिला मुटियारी के इलाके एडेरू लाल के करीब गांव में पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा की जानिब से सिंध हुकूमत के तर्जुमान और MPA मुटियारी मखदूम फखरुज़्ज़मान के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। तकरीब में मखदूम फखरुज़्ज़मान का रवायती अंदाज में इस्तकबाल करते हुए अजरक पेश की गई, जबकि गदरी बरादरी और सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खिताब में मखदूम फखरुज़्ज़मान ने कराची गुल प्लाजा वाक़े पर गुफ्तगू करते हुए कहा, यह इज्तिमाई गलतियों का नतीजा है। सिंध हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है, जबकि कराची को वफाक के हवाले करने के बयान को आइन के मुनाफी करार देते हुए मुस्तरद किया गया। खैरपुर में 20 सेक्शन थाना की पुलिस पर इल्जाम है कि उन्होंने दवाई लेने गए नौजवान को मुबैना तौर पर गिरफ्तार करके लापता कर दिया है, जिसके बाद नौजवान के वर्सा मुकामी शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है नौजवान के छोटे बच्चों को वालिद की रहाई के लिए भूखे प्यासे इंतजार करना पड़ रहा है। पुलिस मुबैना तौर पर शहरियों से भारी रकूम तलब करती है। मुतासरीन ने फौरी नोटिस देते हुए नौजवान की बाजियाबी का मुतालबा किया है और नाकामी की सूरत में कौमी शाहराह बंद करके एहतजाजी धरने का ऐलान किया है। सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के होने वाले 3 रोज़ा उर्स के इंतजामात का जायजा इजलास सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सूबाई वजीर सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी ने की। इजलास में सिक्योरिटी, अमनो अमान, ट्रैफिक मैनेजमेंट, तिब्बी सहूलियात, सफाई, रहाइश, बिजली, पानी, दीगर बुनियादी सहूलियात पर तफसीली गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गजनफर अली कादरी के मुताबिक उर्स के दौरान 5000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए जाएंगे। 312 कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स, ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। 30 तिब्बी कैंप्स, फूड इंस्पेक्शन कैंप्स 24 घंटे फाल रहेंगे। पानी की सबीलें, आर्जी वाशरूम्स कायम किए जाएंगे और दफा 144 नाफिज की जाएगी, जबकि ट्रैफिक पर पाबंदी, रेस्क्यू 11-12 की मुकम्मल तैयारी यकीनी बनाई गई है। 7 फरवरी से 9 फरवरी तक है, तकरीबन 5300 के करीब पुलिस यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होगी। उसके पास रेंजर्स होगी, नेवी वाले, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं, फिर यहाँ पर दरिया संदे और कुछ झीलें, वहाँ पर कोई लोग जाते हैं नहाने के लिए, खुदा ना खासा कोई उसमें कोई डूब ना जाए, तो उसके लिए नेवी वाले भी होते हैं, रेंजर्स होती है, पाकिस्तान आर्मी भी बैक पे होती है। खुदा ना खासा अगर कोई जरूरत है, यहाँ आपको ही पता होगा, यहाँ से 10-12 साल पहले एक हादसा हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें बहुत लोग शहीद हुए थे। तो इंशाल्लाह इस मरतबा सिक्योरिटी के फुल प्रूफ यहाँ इंतजाम है, कोई खुदा न खासा अल्लाह पाक की मदद भी है, कोई ऐसा कोई हादसा नहीं होगा। तो लास्ट ईयर भी जेके थिया हुआ तो हुन स्टोर में रखिया पिया, पर हींअर असांजी ये कोशिश है त मूं CM साहब ला सेक्रेटरी साहब खे चयुमि समरी तव्हां मूंखे ठाहे ॾियो, समरी मोकिलियो, त इंशाअल्लाह ताला जेकी बि दरगाहूं त औलिया अल्लाह जा सभु खटी सुतन, सभु दरगाहूं अल्लाह जूं वधे आहिनि, पर हुनमें ए कैटेगरी में उहे चीज़ूं जिते ज़ाहिरीन ज़्यादा था अचनि, जीअं साईं अब्दुल्ला शाह गाज़ी आहे, इमामज़ादो आहे, या साईं लाल शहबाज कलंदर आहे, बिरश आहे, सदरुद्दीन शाह आहे, सचल सरमत आहे, तक़रीबन 10 खां 12 असां दरगाहुनि जी समरी ठाहे मोकिली आहे। त उते असां ज़री मुबारक हणूं, जीअं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे रोज़े में वञूं था, या त नजफ़ वञूं था, मौला अली मुश्किल कुश रोज़ा, या ईरान में मौला रज़ा जो रोज़ो आहे, त उते ज़री मुबारक आहिनि। ज़री मुबारक में जेको बि अगरि को अचे थो, उनजो एतिराम दरगाह जी तक़दस जो बि पामाल नथो थिए, त उन ते ज़ाहिरी हिननि को नज़रानो ॾींदा, त नज़रानो उन्हनि में ज़री मुबारक में अंदरि विझनि था, त पोइ जॾहिं उहो फुल थिए थो त उन खां पोइ खोलीनि था। बाक़ी इन चीज़ुनि खे जेके चादरूं पाइनि था, मूं सेक्रेटरी साहिब खे चयो आहे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खे, त हिकिड़ी अहिड़ो को मैकेनिज़म ठाहियूं त हे चादरुनि जीअं पंजाब में भी कुछ चीज़ुनि खे उते बि कुझु बहितर कयो आहे, त कुझु दरगाह माण्हू अचनि था, परम पाइनि था, त माण्हू चादरूं पाइनि, त सियारे में ग़रीबनि खे असां या त ऑप्शन करियूं, या त ग़रीबनि खे ॾियूं जेको सियारे में चादरूं पाए सघनि, उनजी लोई हुजे, शाल हुजे। तीसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप हैदराबाद में जारी है, जिसके फाइनल में समी आबिद हॉकी क्लब और नवाब हमीदुल्लाह हॉकी क्लब पहुंच गए हैं। तकरीब में मेहमान खसूसी रुकन सूबाई असम्बली साबिर कायम खानी और राशिद खान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। सदर डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन राव जफर सईद राजपूत की कोशिशों को सराहा गया। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट से हॉकी को फरोग मिलेगा। टंडो जाम सिंध का हॉकी का अहम मरकज साबित हो रहा है।
लाड़काना और गिरदोनवाब में पुलिस के अवामी पकड़ जो असल में सिक्योरिटी के लिए बनाए गए थे अब जराइम पेशा अफराद के लिए महफूज पनाहगाह बन चुके हैं। मुकामी शहरियों का कहना है चोर डाकू दीगर अनासिर इन्हीं पकड़ों में छुपकर कार्रवाइयां करते हैं, जबकि पुलिस की मौजूदगी सिर्फ दिखावे तक महदूद रह गई है। रहायशियों ने इंतजामिया से मौसर निगरानी महफूज इस्तेमाल यकीनी बनाने का मुतालबा किया ताकि आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो और पकड़ जराइम पेशा अफराद के लिए खतरनाक ना बने। कंदकोट में आटे के रेट आसमान से बातें करने लगे। गरीब लोगों ने वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद फुन्नल बंगवार की इस रिपोर्ट में। पहुंच गया और आज जो आटे का रेट है पेशावर के मार्केट में वो 2000 रुपये से तजावज़ कर गया है। 20 किलो का जो फ़ाइन आटा है वो 2100 रुपये में दस्तयाब है तोक बाज़ार में, और इस तरह तोक मार्केट में जो मिक्स आटा है वो 2000 रुपये में 20 किलो का तेला दस्तयाब है। इस तरह परचून में इसके रेट मज़ीद इसमें 30 से 40 रुपये तक इजाफा हो जाता है मुख्तलिफ इलाक़ों की मुनासिबत से। जो कुछ यहाँ पर जो आटा फरोश हैं, आटा डीलर हैं, उनसे बात करते हैं कि वजूहात क्या है आटा महंगा होने की और कितनी महंगी हो गई है। आटे का रेट कम से कम अभी चल रहा है 2100-2200 रुपये, और गंदम के रेट ज़्यादा होने की वजह से मुमकिन है। दादू में एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मगजी की जानिब से चौकियों और गश्त ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों के लिए खसूसी ब्रीफिंग सेशन मुनक्किद किया गया। ब्रीफिंग में एहलकारों को अलर्ट और फर्ज शनास रहकर आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने, मुकर्रर वक्त पर ड्यूटी पॉइंट पर पहुँचने और ड्यूटी के नज़्म ज़ब्त पर मुकम्मल अमल दरामद की हदायत दी गई। इस मौका पर सर्विसेज शेड क्लर्क, DIB इंचार्ज और मुतलका थानों के हेड मुहर्ररान भी मौजूद थे। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।